बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब की है। तो चलते हैं बयान वीडियो की जानिब और सूरह यासीन का मुख्तसर सा अमल देखते हैं। अल्लाह ने जिस घराने को तमाम कमालात का मरकज बनाया है वो यही घराना है। सबसे पहली फजीलत इस घराने की इल्म है, यानी जिस फजीलत पर खुद ये फख्र करते नजर आए जी, जिस फजीलत पर ये फख्र करें वो इनका इल्म है। इल्म की जितनी किस्में बनती हैं वो अली के दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़ी हैं। जितनी भी इल्म की फजीलतें बनती हैं, अच्छा ये जहन में रहे कि हमारा अकीदा, हमारा निसाब अकायद अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद अली। अहले दिक्कत तशरीफ फरमा है, अदब से और शेर व सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले दिनों एक कलाम कहने की तौफीक हुई तो मेरे मजमून में मुझे अपने दो मिसरे याद आ रहे हैं, मगर उन दो मिसरों से पहले मैं मतला अभी सुनाऊंगा आपको। अर्ज किया था एक कलाम कहते हुए कि गदीर खुम के सफर में सराफ कोई नहीं। हर रास्ते में धोखे हैं, हर रास्ते में फरेब हैं, मगर अली के रास्ते में कोई धोखा नहीं है। गदीर खुम के सफर में सराफ कोई नहीं, खुदा नबी का अली का जवाब कोई नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले गदीरे अहले दिक्कत से तवज्जो चाहूंगा। गदीरे खुम के सफर में शराब कोई नहीं, खुदा नबी का अली का जवाब कोई नहीं। हजार जर्रे मगर आफताब कोई नहीं, हजार जर्रे मगर आफताब कोई नहीं। तो राब सब है मगर बू तो राब है। और उसे एक शेर की खातिर मैंने आपको ये मतले दोनों सुना दिए, और शेर वो ये था। नाजरीन मोहतरम, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने से पहले एक मुख्तसर सा अमल जो कि सूरह यासीन का है सुनते जाएं। अगर कोई शख्स सूरह यासीन को बाद नमाज फ़जर एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो वो बहुत जल्द लोगों में हर दिल अजीज़ हो जाएगा। उसके माल में बरकत होगी, हर किस्म की बुराई ख़त्म होकर तबीयत में अच्छाई का रुझान पैदा होगा, शयातीन और बलाओं से भी महफूज रहेगा और हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेगा। मालो दौलत में बरकत होगी। तो आए चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। और शेर वो ये था कि खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली। निसाब अकायद, खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली, इस एक बात से रोशन किताब कोई नहीं। और भैया अब आपका ज़ौक़े समात है तो मैं तो और हौसला पा रहा हूँ, तो एक शेर और सुना देता हूँ। करूं मैं तर्के तबर्रा ये गैर मुमकिन है। करूं मैं तर्के तबर्रा ये गैर मुमकिन है, मगर गलत है कि इसका निसाब कोई नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। फकीर, आशिको, सूफी, मलंग और फकीर। अब इन्होंने मुझे कहा कि मैं ये सुना दूं। फकीर, आरिफो, सूफी, मलंग और फकीर, असीर इश्क है सब बाजियाब कोई नहीं। और खुदा गवाह अबू तालिब के लाडले के सिवा, खुदा गवाह अबू तालिब के लाडले के सिवा नहीं है मिसले रिसालत वो आप कोई नहीं। इल्म सबसे बड़ी फजीलत, इल्म इस घराने की सबसे बड़ी फजीलत। और फिर उसके बाद बितरतीब इस घराने की फजीलत सखावत, शजाअत, गैरत, इज्जत, इस घराने की फजीलतों के नाम।
مگر ان ساری فضیلتوں پر علم کو حاکمیت حاصل ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر پیسے کا خرچ کرنا سخاوت نہیں ہے، فضول خرچی ہے۔ علم کے بغیر زور بازوؤں کا اظہار شجاعت نہیں ہے، دہشت گردی ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تمام تر کمالات پر علم کو حاکم بنانا ہوگا۔ جب تمام کمالات کا حاکم علم بن جائے اور علم ہو اور علم ہے تو پھر سارے کمالات کنٹرول میں رہیں گے، ورنہ ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا، ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تشخیص کون دل پائے گا کہ یہاں پر تلوار چلانا ہے یا یہ تلوار روکنی ہے؟ یہ تشخیص علم دلوائے گا۔ یہ قدرت تشخیص بے تصدق علم ہے۔ یہ کہاں تلوار اچھا، ہمیشہ بازوؤں کو پھلا لینا، آستینوں کی کل لوٹ لینا، یہ شجاعت نہیں ہے۔ مجھے استاد شہید سپر جعفر کے دو مصرع یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر۔ کبھی رسی گلے میں ہے، کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر۔ جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ تمام تر کمالات کی جو حاکمیت ہے وہ علم کے پاس ہے، اور اہل بیت کے ہاں علم سب سے بڑا کمال ہے۔ اہل بیت کے علم کے ایک جلوے کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، اور اہل بیت کے علم کے ایک جلوے کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ علم اہل بیت کا جلوہ ہے۔ بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس فضائل کا باب ایک منزل پر لے آیا ہوں جی۔ علم کا اظہار کبھی ہمیں نہج البلاغہ کی زیارت کرواتا ہے، اور علم کے اظہار سے کبھی صحیفہ سجادیہ کی زیارت ہوتی ہے۔ عزیزو، علم کا اظہار گویا بے قدرے مخاطب ہوا کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں مجھ جیسا سمجھداری کا دعویٰ نہ کرنے والا چھوڑ دیتا ہے، روک لیتا ہے، نہیں بولتا کہ بھائی نہ معلوم کہ کون سی بات کس نااہل تک پہنچے۔ لیکن جو چلتے ہوئے گزرتے ہوئے جی آدھی اس کی سنی اور آدھی امام بارگاہ کی سنی، کیا معلوم کہ اس کی نااہلی ہمیں کسی نقصان کا سامنا کروا دے۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا بیان آپ کو پسند آیا ہے، اور ایک مختصر سا عمل جو کہ سورہ یاسین کا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔